जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 7 जून 2026 रविवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 7 जून 2026 रविवार मल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी रात्र 3 घंटा 25 मिनिट गते अष्टमी। आज धनिष्ठा नक्षत्र दिवा 7 घंटा 56 मिनिट गते शतभिषा नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध सप्तमीर एकधिष्ठ पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 58 मिनिट रु 9 घंटा 39 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 10 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 34 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशि पुरुष एवं मीन राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मेष राशि घात बार। आज ताल खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अप्रत्याशित लाभर स्थिति उत्पन्न हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे आपणको पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर शुभ परिणाम प्राप्ति हेब। साक्षात्कार रे सफलता मिलिब एवं पारिवारिक सदस्यंक पूर्ण समर्थन मिलिब। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्ति हेब एवं उज्ज्वल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेब। कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नेबा पूर्वरु परिवार सदस्यंक परामर्श अवश्य नियंतु। लाभर स्थिति उत्तम रहिबा कारणरू आर्थिक स्थिति मजबूत हेब एवं एही अवधि रे आपणको किछि कार्यर उत्तम फल प्राप्ति हेब। सोशल मीडिया रे आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि तथा योगाभ्यास रु एकाग्रता बा निर्णय नेबा क्षमतार विकास हेब। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतो शुभफल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक कर्मठता व्यवसाय रे लाभप्रद स्थिति आनिबा पई सहायक साब्यस्त हेब। आपणक परिश्रम और निर्णय नेबार क्षमता उच्च अधिकारी को प्रभावित करिब। व्यवसाय परिस्थिति रे सुधार आसिब। परिवार रे कोनोसी सुखद समाचार को नहीं मन प्रसन्न रहिब तथा पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिबे किंतु पितांक सम्मान करंतो। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं संपर्क रे लागि रहितबा भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे समयर अभाव कारणरू किछि समस्या देखा देई पारे। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं राजकीय क्षेत्र रे पूर्वरु अटकी रहितबा धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब एवं आपणक सामाजिक वर्चस्व तथा जीवन स्तर विकास हेब। स्वास्थ्य अवस्था रे आपण शारीरिक ऊर्जा रे परिपूर्ण रहिबे जहा फल रे आपण विषम परिस्थिति रे मध्य नियंत्रण करि परिबे। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतो शुभफल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक समस्त कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हेब। भाग्य आज आपणक सपक्ष रे रहिब। पत्रकारिता तथा लेखनी सहित जोड़ी होइथिबा व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा ख्याति प्राप्ति हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे किछि समय पूर्वरु देखा दउथवा अवरोध दूर हेब किंतु सामान्य रिस्क नेबाकू पड़ी पारे। जीवन साथींक सहयोग लागि रहिब किंतु तांको स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िब। परिवार सदस्यंक सहित आपण उत्तम समय अतिबाहित करिबे जहा फल रे मानसिक शांति मिलिब किंतु प्रेम संबंध रे सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि।
अन्यथा संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। माता पितांक ठारू स्नेह तथा आशीर्वाद मिलिब एवं आकस्मिक धन प्राप्तिर मध्य जोग रहिछि। आयर नुआ स्रोतरु धन लाभ हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंको निज मनपसंद क्षेत्र रे आगकू बढ़िबार अवसर मिलिब। सरकारी कोर्ट कचेरी वाद विवाद रे सफलता पाइबे एवं स्वास्थ्य अवस्था रे पेट संबंधित कौनसी समस्या आपणको हैरान करिब। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतो शुभफल पाइबे। कर्कट राशि आज आपणक चाकरी और व्यवसाय रे किछि अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होई पारे, किंतु निज बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। अधिकारी पक्षरु निज संबंध को ध्यान रे रखंतु। रोजगार रे परिवर्तन पाई एही समय अनुकूल नुहे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंको निज लक्ष्य प्राप्त करिबा पई अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िब। परिवार सदस्यंक संपर्क रे सामान्य मनमतांतर उत्पन्न होई पारे। आपणक इष्टबंधुंक ठारू कोनोसी अप्रिय समाचार मिली पारे। अत्यधिक कार्य व्यस्तता धाँ दौड़ा और खर्च कारणरू मानसिक चिंतार सामना करिबाकू पड़िब, किंतु माता पितांक आशीर्वादरू समस्यार समाधान प्राप्ति हेब। धैर्यवान तथा एकाग्र चित्त होई निज कर्तव्यर निर्वाहन करिवे। प्रेम संपर्क रे किछि समस्या देखा देई पारे। आपणक अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब। आर्थिक स्थिति असंतुलित हेब एवं आयर नुआ स्रोत रे ध्यान केंद्रित करिवार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिब। आज आपण सूर्यदेवंको जल अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। सिंह राशि आज आपणक मित्रंक संख्या रे वृद्धि घटिब। कोनोसी बंधु मित्रंक ठारू आपणको अप्रत्याशित रूप रे कार्य क्षेत्र रे सहायता मिलिब। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक पद प्रतिष्ठा रे विस्तार घटिब एवं कार्यभार रे मध्य वृद्धि घटिब। आपणको आशातीत परिणाम पाइबा पई अधिक परिश्रम करिबाकू पड़िब। परिवार रे जीवन साथींक सहित उत्तम समय व्यतीत करिवे। जदि विवाह हेतु प्रयासरत अछंती ताहेले सुखद समाचार मिलिब। मांगलिक कार्यक्रमर रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। पितांक पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलिब। आर्थिक स्थिति आहुरी सुदृढ़ हेबाकू लागिब। जदि व्यवसाय रे कोनोसी नुआ निवेशकंक संधान करुछंती ताहेले सेथिरे सफलता पाइबे। अधिकारी वर्ग तथा सहकर्मींक समर्थन मिलिब एवं स्वास्थ्य संबंधित छोट छोट समस्या आपणक मार्ग रे अवरोध उत्पन्न करि पारे। आज आपण ओं रां रामचंद्राय नमः मंत्रर जप करंतु शुभफल पाइबे। कन्या राशि आज आपण कार्यक्षेत्र रे सफलता पाइबे। आपण शत्रु मानंकु निज बुद्धि बल और चातुर्य बल रे परास्त करिवे। आपणक सामना रे संभावनार नूतन द्वार खोलिब। शिक्षा क्षेत्र तथा परामर्शदातांक रूप रे कार्य करुथुवा व्यक्तिंको विशेष लाभ मिलिब। परिवारर सहयोग मिलिब। भाई भौणींक मार्गदर्शन तथा पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं भविष्यतर योजना को नहीं आपण चर्चा करिवे एवं समस्यार समाधान खोजिवे। आपणक व्यवहार कुशलता तथा कर्मठता कार्यक्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब। प्रेम जीवन रे नुआ उत्साहर अनुभव करिवे एवं नुआ व्यावसायिक भागीदारी एवं नुआ पुंजी निवेश रे आर्थिक सफलता पाइबे। आपणक द्वारा पूर्वरु निया जाइतबा कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय आज सठिक साब्यस्त हेब। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब। अटकी रहितबा कार्य रे गति आसीब। आपणक स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण माता लक्ष्मींक उपासना करंतु शुभफल पाइबे। तुला राशि आज अधिकारी वर्गरू आपणको प्रोत्साहन प्राप्ति हेब। रक्षा क्षेत्र रे जोड़ी होइथवा व्यक्ति जस अर्जन करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंक पई दिनटी शुभफलदायक साब्यस्त हेब एवं उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। रोजगार क्षेत्र रे आपणको निज कौशल देखिबार अवसर मिलिब। कार्य क्षेत्र रे षडयंत्रर शिकार हेबाठू सावधान रुहंतु। परिवार रे कठोर बाणीर प्रयोगरू सावधान रुहंतु। निज जिद
ଓ ଆବେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଗୃହର ସାଜସଜ୍ଜା ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଥିଳତା କାରଣରୁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛାରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସ୍ୱ ଅବଲୋକନର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅବସରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୃହର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କାରଣରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସ୍ଥିତି କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର ତଥା ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଯଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପଲବ୍ଧିର କାରଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। କିଛି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବିସ୍ତାର କରି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ପରିଣାମ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ମଧୁରତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଂଶ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଏକ ନୂଆ ଚମକ ଆସିବ। କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତାର ଘଟିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ନଗଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତଥା ଦରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ। ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତିର ବିଚାର କରିବେ। ପରିବାରରେ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଠୋର ବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ଦି ଓ ଆବେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।